स्टाइल स्वागत है पूछो चल नंदा हो बढ़िया स्टाइल बहुत है lo se uti sai dani ei pati gei दे कौन है जी बॉडी रही मस्त है क्या उठी गई हसुची हसुची ये हसुची आउट ऑफ ब्लड फसला मंदिर में रखतेली ये घर कौन मेला कर जंदी बिलाई पी देई जसी इंडिया यूनिवर्सिटी के आ नले मु उतरे कि मोर रखतेली कि जियो कर मंदिर को देई छन मंदिर को देई छानी सकाल में आ कोना घर मेला करी गले बार बार दबो मलिया प्रबल है नहीं तब राखियो ना छाड़िया से खाते मलिया ग्राम जो पी सब ठंडा लगी रहा सफा है राति गले काम बढ़िया कौन लगी एक रुपये ले लो
ନାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲି ନାଣ୍ଡୁ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇ అని డి ఆడవనని అని డి ఆడవనని అని ହେଇ ହେଇ ରହ ରହ ଛୋଇଲାଲୋ అండి ఆడవనని ମଳି ଟିକେ କହି ଧୋଇଦେବେ ହେଲା అని 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 ହଳଦୀ అని అని ପଛ ଘରେ ଅଛି ବେ ଅଛି ଜୁଟି ନାଇଁ ନାଗିଛି ସେଠି ନଥିବ ଆଉ అని ଆବେ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବ ଏ କ'ଣ କହିଲ ହେଲା ଏ ହଳଦୀ ଶୁଖିଲା ପରେ ବୁଝା ଏ ଦୂରକୁ ଟିକେ ନେଇକି ହଳଦୀଟା ଲଗେଇଲେ ହଳଦୀଟା ଲଗେଇଲେ ସେ ସବୁ କଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଚୁଟି ଟିକେ ଭଲ ଉଠିବ ଉଠା ଉଠା ତାକୁ ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲୁ ମଗରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ମା ହେଇଗଲା ମୋ ବାବୁର ଉଠେଇ ଦିଅ ଝାଡ଼ିଦେ ଗାମଛାଟା అని ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେବି